Kasabot si me suy-suy. Bang niko manusiyain binengket para pinandi. Niya magsuwala ang bandiata langit ngalinganan iye. Painne, yab na Adam, o kew anak Adam. Ay nabadanu kalkawi, intag ne painne baranno makesegin. Ma adafakal an, ine makalamma kauko itulay. Wa ay nalisano kalfasih, duk intag ne painne della no bebis sahanin. Ma askatakal an, we ay nekew ien pahali-hali kwe ito. Wa ay na uduno kasami'ah, duk intag ne painne taingeno makakalehin. Ma asam makalan, ine ne makabisu ka ukoy itulay. Wa ay naahibba ukal khas, duk intag ne painne bagay no malakain. Ma aw hasyakalan, we ay nekew iyan karindang dendangan kwe ito.